हेलो पिलामाने केमिति अछ। आज आमे विज्ञान बहिर अष्टम अध्याय कोश गठन और कार्य ए विषय आमे आज देखिबा। तो वर्तमान आमे ए विषय देखिया पूर्व प्रथम जानिबा कोश विषय केते गुडी प्रश्न मन आसे से प्रश्न विषय आगे देखिनबा। देखो कोश केउठारे देखियाकू मिले तमे मते मन रे प्रश्न होतो से कोश केउठारे देखियाकू मिले। कोश किए आविष्कार करथिले, कोश काहाकू कुहा जाए, कोश केते प्रकार, कोशर आयतन किपरि, जीव मानकर कोश संख्या केते, कोशर आकृति किपरि। तो ए सब गुडी को हमें गोटे गोटे करी हमें देखिबा और से विषय रे बुझिया पई चेष्टा करिबा। तो देखो पिले आमे एटा केते गुडी चित्र देछि, से चित्र गुडी को मध्यरु केउ गुडी को सजीव ए केउ गुडी को निर्जीव ताकू बाछिबा। बही गोटे सजीव ना निर्जीव पिले तमे जानो जे सजीव आमे काहू कहबा, जे मानकर जीवन अछि ताकू सजीव कहबा, जे मानकर जीवन नाही सेमानकू निर्जीव कहबा। फूल देखो फूलर जीवन अछि से गोटे सजीव, वृक्ष सजीव। तो कलापटा देखो एटे कलापटा अछि, कलापटा गोटे कोन, कलापटा से होची कोन निर्जीव। गछ सजीव, एटे महुमाछी सजीव, ओटपक्षी सजीव, वृक्ष सजीव। तो आमे जानू जो मानकर जीवन थिबा उपादान को नहीं जो मान गठित से मानकर कोश थाए, जो मानकर जीवन नहीं से मानकर कोन कोश न थाए। तो जीवन थिबा कोश को आमे जीवकोश कहू, जीवन नथिबा कोश को मृतकोश बोली कहिथाउ। तापर देखिबा कोश किए आविष्कार करथिले। तो प्रथम प्रश्न कोन थिले, कोश किए आविष्कार करथिले। तो कोश विषय हम प्रथम जानिले जे कोश हम केउठर देखियो पाउ, सजीव मानक बारे कोश देखियो पाउ। द्वितीय प्रश्न हला कोश किए आविष्कार करथिले। 1965 मसिया रे रॉबर्ट हुक ब्रिटिश वैज्ञानिक कोश विषय रे तथ्य देथिले। प्रथम के रॉबर्ट हुक ब्रिटिश वैज्ञानिक कोन कोश विषय रे तथ्य देथिले। से परीक्षागार रे विज्ञानागार रे कोन करथिले, ए होचन पिले रॉबर्ट हुक चित्र, ए होची तांकर अणुवीक्षण यंत्र, ए होची कोशर अति क्षुद्रतम अंश, ए होची परीक्षा करथिया भितरे कॉर्क। कॉर्क माने गोटे जेमिति आमे गोटे बोतल खोल लगो से भली कॉर्क परीक्षा करिया समय रे गोटे बोतल खोल मध्य रे से एई भली जिंस देखियो पाइथिले। ए जो तमे देखुछ कोठरी भली धळा धळा जाल भली अछि, एटा होची माइक्रोस्कोप रे ये अत्यंत सूक्ष्म भाव देखियो मिलुछि। तो से कोठरी को कोश रे नामित करथिले। ए जो छोट छोट कोठरी गुडी को देखुछ, ए छोट छोट कोठरी को से कोन कहिथिले कोश बोली कहिथिले। तो बर्तन कोश को हमें किए आविष्कार करथिले जानले। द्वितीय देखिबा हमें कोश काहाकू कहा जाए। तो ये प्रश्न होछि कोन, कोश काहाकू कहा जाए, कोश केते प्रकार, जीव मानकर कोश संख्या केते। तो प्रथम प्रश्न हला कोश काहाकू कहा जाए। कोश काहाकू कहा जाए देखो ए शरीरर मौलिक एकक कोश कहा जाए। शरीरर मौलिक एकक माने अति क्षुद्रतम एकक। सर देखो बिले केते गुडी जीवंकर दिया जायछि, हाथी एडो बडो जीव, वृक्ष बड़ तार एक मौलिक एकक माने अति क्षुद्र क्षुद्र जहाको आमे खाली आखिरे देखि परिबानी से शरीरर अति क्षुद्रतम अंश को कोश बोली कहा जाए। संख्या अनुसार माने कोशर संख्या अनुसार ताकू दी भाग विभक्त करा हेछि। गोटे होची एक कोशी और होची बहु कोशी। एक कोशी कोन पिले गोटे कोश रे ही से तार समस्त रेचन शोषण पाचन सब क्रिया करि थाए, किंतु बहु कोशी प्राणी मानकर रेचन शोषण आउ प्रजनन सब गुडी को भिन्न भिन्न कोश द्वारा हेइ थाए। तो एक कोशी प्राणी आमे केउठार देखियो पाइबा, तुमे दल देखिथिबो पोखर रे से जो शिउली बा दल रे से गोटे एक कोशी। एमबी बा गोटे प्राणी जे कि एक कोशी। तो ये बहु कोशी के बड़ बड़ वृक्ष देखुथिबो, पिंपुड़ी मध्य गोटे बहु कोशी, हाथी बहु कोशी, एमती अन्य प्राणी माने मध्य बहु कोशी आमे पूर्व श्रेणी रे आमे ए विषय आलोचना करिथिले। तो वर्तमान आमे देखिबा जे कोशर आकृति किपरि। देखो पिले एटे केते गुडी चित्र दियछि, कोश गुडी को मध्य रे केते गुडी कोशर कोन हेछि गोलाकार। देखो गोलाकार
ଗୋଲାକାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଲାକାର ଅଛି ଚକ୍ରାକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁଡ଼ି ପରି ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁଡ଼ି ପରି ଆମ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁଡ଼ି ପରି ଶାଖାଯୁକ୍ତ ସୁଷମନା କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥାଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ସୁଷମନା କାଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷର ଆୟତନ କିପରି ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ କୋଷର ଆୟତନ କିପରି କୋଷର ଆୟତନ 0.1ରୁ 0.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମାନେ ବୀଜାଣୁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷ ହେଉଛି 0.1ରୁ 0.5। ବୃହତ୍ତମ କୋଷର ଆୟତନ କେତେ ଥିଲେ ବୃହତ୍ତମ କୋଷର ଆୟତନ 70 ଗୁଣନ 130 ମିଲିମିଟର ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ତ ତୁମକୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷର ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବ ବୀଜାଣୁ। ବୃହତ୍ତମ କୋଷର ଆୟତନ କିଏ ଲେଖିବ ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଷକୁ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୋଷର ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଦେଖିବ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଲେ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଲେ ବହୁକୋଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିଲେ ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କୋଷ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଷର ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାହେଇଛି କୋଷଟି ଦେଖିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାହେଇଛି ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ ହରିତ ଲବକ ଥାଏ ରସଧାନୀ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏ ରସଧାନୀ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସାନ ଥାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ କୋଷ ରସ ଥାଏ। ତ କୋଷ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ପିଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟତମ ଅଂଶ ରହିଲା ବାହାରେ ଯେତିକି ସବୁ ତାକୁ ମାନେ ଆବରଣ କରି ରଖିଛି ତାକୁ ଆମେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କହୁ। କୋଷ ଭିତରେ ଠିକ୍ ପଛରେ ରହିଥାଏ କିଏ କୋଷ ଭିତରେ ଠିକ୍ ପଛରେ ରହିଥାଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଥାଏ ହରିତ ଲବକ କ'ଣ କରେ ପିଲେ ହରିତ ଲବକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ। ସେ କୋଷର କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ହରିତ ଲବକରେ ଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ହରିତ ଲବକ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ରସଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ ରସଧାନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ରସଧାନୀ ଅତି ବଡ଼ ଭାବେ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ କୋଷ ରସ ଥାଏ କୋଷ ରସ କ'ଣ କରେ କୋଷ ରସ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ମାନେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଷ ରସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବରଣ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ତାହା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କ'ଣ ଥାଏ ଦେଖ ସେଇଠି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଛି। ସେଠାରେ କୋଷ ରସ ଥାଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ରସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନା ଆର ବାହାର ଆବରଣ କିଛି ନଥାଏ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ ଆର କିଛି ବାହାର ଆବରଣ ଅଛି କି ଦେଖୁଛୁ କି ଏଥିରେ କିଛି ବାହାର ଆବରଣ ଅଛି ବହଳ ଆବରଣ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। ହରିତ ଲବକ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ହରିତ ଲବକ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ରସଧାନୀ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଥାଏ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିବା ତ ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ତ କୋଷର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରାଣୀର କିଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୋଷ ଜୀବକ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଉଦ୍ଭିଦର କିଏ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରସଧାନୀ ହରିତ ଲବକ ଇଏ ହେଉଛି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ତ ଆମେ ଏଇ ପାଠରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିଲେ କୋଷ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କୋଷ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଦେଖିଲେ କୋଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିଲେ କୋଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ କୋଷର ଆୟତନ କିପରି ଜାଣିଲେ ଜୀବକୋଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜାଣିଲେ କୋଷର ଆକୃତି କିପରି ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏକକୋଷୀ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଷର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଏଠାରୁ ଆମେ ବହିକୁ ତାପରେ ଆମେ ବହି ପଢ଼ିବା ଯାହିଁରୁ କ'ଣ ଯଦି ଅବୁଝା ରହିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ
ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।